Mbalimao Annakuma, billet vendredi 29 avril 2022. Message tellement de Kanyasi, maréchal Assimi Goïta Manoanga, président, à Nere Droni, Adama Djaradi, Ben de cerveau. Président Assimi Amman, il fait qu'à Sientinchi. Wallahi, on veut qu'il fasse Dongodo, on veut qu'il transition in Sangoro à Dongodo. Le mot de Bossente qu'on a Dongodo, Mounoumena ni Kumaye, Kuma Mounou Djougou Bisseka Kuma. Wallahi, Djougou be Kumakuna, Wallahi, Djougou be Kumalula, Wallahi, Djougou be Kumi, Ike Sew, mais Djougou ka Fariak. Ka kariaso ki nyesi transition ma abebe ka bo sente kono non sar takera mogo chama ngole non sar kumana aw ben de cerveau fana bora ko premier ministre be ka galonti ka awte ka kuma ula jenate ko be gaside ni ay mogo chama mo bo ben de cerveau contre là parce que ay ni moya chama de ke quoi et puis nena jera in fin chama ke nyoko fait c'est mon bon petit frère e baro ni ni moya ke hal ni kokolo kelenke mogo mantilinga boy kama bedu me non sar do naga juguni ni bedu non sar do donc ça dit que atina faut quand même ka ben sani tout ça mais bien avec kangara nebe conseil mon di ben mam kunu jeudi 28 avril 2022 ben de cerveau tarakuma ko radio clé là je ne sais pas tarako armand prix nganga fo ko premier ministre nganga fo o va il toujours premier ministre o amadie premier ministre ko toujours ka fo ko o ka ko kan toujours il faut ka yorondo so ko fo premier ministre ma mais détail chama maintenant dadola c'est ni mo ko jera kuma do be tseka fo al ni mene géré jini ne ka bokali ben trop fort mais accusation telle la di kanidou c'est ni kuma na moko fa so ko na mama be bokene maka fo ne o kelen ben de cerveau ni mi korosi arasbati bina chuko mi tabe jugo anui abena ala na krate ni mi korosi ben de cerveau shogali ko sinina ne tranda do détail chamana ne gane mu fina wala semaine watina kuma la iki take observation doni e bora ka foko ka ni accusation de non seulement ye Sadio Kamara accusé il ka kuleno mi to yo contradiction yi Sadio Kamara kumbea ama araman prix fort premier ministre ma fo mais yo be mun ko premier ministre de kungana ko fo anga kesa o premier ministre ga baraisa sona ministre be boy ki ga fen fo anga ko premier ministre ga baraisa mais à force des raisons ka essayer ka be ko mun aw raman ko che ka be nyoko kele ni fonke ni to wakati yo petit frère ben de cerveau il y a la distraction kono Djougou fait tester ka kuma a bébé ka kuma da soro à travers toi ben de cerveau nous sar anaya na si chama ne ta don akakmata maula ne kenta do mais ben le cerveau wakati na mogobe ka couler ko l'armée monte en puissance wakati na djembe ka couler quand même fait ka ke assigné et de ka ira ika kuma konana iko ko zombe gouvernement ngono bon ebo kuma mon fo burkina be bo me ivarien bo me mogobe commencer ka siga ali assimila mogobe foko jako assimini zone be ka barake Koteni asimite, bateni asimite, kotini saduche, muna outse ko fo dugula. Muna ema fo sente kono, muna e bora katiski arajo la ko fo. Ne se ko tumara bise ka kuma do fo, e ben le cerveau tse ka fo. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un membre du CNT. Ne changement ina enne bara tamankala. Mais ki niga nyuma ki bulu fuyi do. Ne desari ma net bonnet kuma do benet na do la parce que tiens là, ne ni jera quoi, tu vois. Et puis, niae mo tama yi gasi siki ne krente quoi. Mais mon chama fana de wuli ke kunu kama ben famia ko gluki kura do bala awa do ni mani srain bla ni mani sogeli sensen sera bla ani ni gouvernement sensen moi je pense que problème et ka problème te sogel droné je pense que problème wora personne c'est ka kene te mon kalama parce que kunu il ça de il ka kuma la bina fo ça de frotter doni ka asimi frotter parce que il na ni murubo kita ko kuma murubo kita sara suduna ni murubo kita ko kuma murubo kita sara amobe mogola mogo mi se kanga jamana libéré o mogo ye asimi ani shogel ye olubo barala awane jama farango nga chugo bete se ka kanya awa be chugo te se kanya mogo glamulu ambo de ke ali mogo do shweni ke gouvernement ngono e mana nga boko fota muna ita tiki wule sente kono muna ita ta asimi yoro prevu fleni kasa be shwenna aganga bo gouvernement ngono ne baro ne e o ke kana no prevu asimi be action do ke mais et me faire et ka peuple la boké bo tiki kele mais be ka asimi de la crédibilité bla danger là il m'a do bubu si c'est kele to la o tarani ide ka reka fanga yele jiwu yo fait parce que ni président ni mo mo be ka baraka ni fait ni da do ka ni kolosi président rele ta a jiwu yo fait il be ka asimi ka crédibilité tien il be ka kuma da de mali juguma a jugu be ko man ko nendo na o sente mo ama gini président asimi fa ka sente nti petit frère ben le cerveau mo chama ko ku filay ma de ala sago awa changer iga ni sramla wallahi billahi be ka bebla distraction wono ibe ka kuma da di jugu bela jerema jugu munu kuma kunindu u ben ni sonjara ne ben le cerveau kuma na ni telefone kona jugu be dunu ni bala de ta ka ni sonjadi kasro be ku makuna
ne ni petit frère Boubou Mabel ani Amara Sila ani Damagila ani Gandimali ani Kati 24 on dirait ka boka jugu kumakan gere ani an balma munun be extérieur la France vidéo manu tu as vu an be de ka kuma ni jugu yere ya ala on ye vidéo la be san c'est pas parce que la même muruta o kamade ma ande argument munta mais on be ka argument fait que wala sa djebe ka jarabi asimila e de be ko jinogo ta ko bennogo an mo fait on be ka bara fait que il est kanga bara bennogo ben de cerveau et ni numu sar billahi abe kanga bara bennogo billahi abe ka kuma kan di juguma CEDEAO club est là et comment faut CEDEAO ba me awa CEDEAO be siga ali asimila il be ka asimika crédibilité de bla en jeu au ministre mu yo zonye de ite ko mako sa de mais il be ka asimi de mako sa parce qu'il y a ko Assimi est d'accord et Assimi travaille avec ses ministres muna mo kuma ke sokono ngo fini no be ko sokono de petit frère ben de cerveau ni ay mo chamante ka bo I kama ka I jalagi ni ko la parce que ye nyuma ya chamante o ne te fisiro wali e ben de cerveau ne ambe ko même sengna on na ni changement on ni Shogel ni Mamerali Bachili ni madame Sik ambe de ni kele ke nyoko fe e ma ne be ne mo be M5 ke ka koro an ne ko ngata tekele ne be ku gachi chiki chiko ndola parce que ambe de ni kele ke nyoko fe mais ko be sera banroma wati na jembe be ka nyebon fe ben ibe ka ambla distraction de konana Armand priere ngilingali oere kuma e manganga alu kuma e fo kotini sa do che batini sa do che olu kuma manga ta fo rezo kan et puis olu kuma ye secret kuma odi e rezo be ka fenche manda madugula et non seulement yo côté fla force c'est très dangereux il kuma na Armand priko nga ko kunga nga fo ça veut dire que il est premier ministre accusé deuxièmement ko ça de be kanano ça veut dire que déjà il est ko fla ko do nyona troisièmement il ko zondo be fenga kono o koro ka ko ye siga do ali Assimi rela petit frère wala ite ka transition deme ibe ka ambe ka bara gele yambulu I kuma na kuma dro jugu be yele awa dabla o conseil menebulu ka figina awa mjenu Boubou Mabel amara juriste chercheur amara juriste chercheur Boubou Mabel et ani viromani fen be non damagile ube Gandhi ube Kati 24 ambe ka wulanga njo sente ngati bilai ben les servants anti contrôle là mais ibe ka munke ni horomo ni mo ko kibe ka nyumaya ke ambe orona ko bi wala o tigi te horonye o tate maliko ta embe ben de cerveau ko de la ben le cerveau tseka jamo ka temeneka bilay talay itseka jamo ko ka temeneka imene bulu na fone rejeli le bilay be ksram ga ni mabla arasbati mu ya arasbati soro etabe jugano yi ira de la katisi ouverture média sans fait arasbati be nyongo nyina il faut domi ibe ka ibe kuma do fa ki yere chonga mo ko te mo ko mu fe ibolu fréganti anta don bon angani mo ngani fina angani ambe kuma kali ngani fina ante respecte contrôlante mo ko contrôler il se ka réconciliation ke ni mo ko ni ngonche mais fe do be halna be ke ko no lu foteza déjà olu mandi mo ko yi ne ko ken lu be ngon kala be ngon nyila be sikira ka baro ni fonke abe mo hali mo ko siga ila angani mo ngani fina bi ibe sram ka ite faso jo ite ka transition intermédiaire mais be ka transition chorondi ala sago isago petit frère ben de cerveau aywa isra sabalieti amangine Assimi fana che amangine jeune de fe ambe ka wulanga front do sigi Boubou Mabel amara juriste chercheur politologue Damagile Gani Malien Kati 24 viromanu munu be France viromanu munu be Dakar ambe ka wulanga fra ngonga nama wuli sente bilay sente be na Mali dambe bona bilay sente be na to fo mo be na siga Assimila panafricain be ka commencer ka siga e ben le cerveau kuma kan kele avec panafricain be siga Assimila ye siga do Assimila net kasari kuma se kan glan dugula munema tigi wole mo gombe shwena munema tigi wole sente kono e kuma tigi wole sente kono amase nimbela ko Armand prix franca fo ambe ka fa ni dugula anga armée de ka gagner l'armée monte en puissance ibe taka ni nous y manamana ko de quoi katara ni blabla mo ko singo petit frère ben de cerveau ne la de kan ka fina vraiment il kan ni ndabla quoi franchement parler ibe ka anga ba ambe ka bara tiambulu wati na ambe ka jugu la sra ibe ka jugu jajo ika kuma ama fa mo ni jugu be plan na Mali contrôler mais ibe ka jemuga abe France de arranger abe CEDEAO de arranger abali CEDEAO resiga parce que bébé est dombi ne kuma na bi beba me ne kuma na bi makoro ba me bon e siga don gouvernement na makoro be yele bi aka salon gono CEDEAO mo be yele bi ali jugu be fra sra jugu jabe jotuguni à travers ce que toi tu dis parce que e aira ko Assimi zone de be ka barake ben le cerveau tu as fait une grave erreur ala ka kile nyuma ndambela jelema ama yini be fe ambeka wuli de anga wuli beka boss beka wuli sente ngati ni sente machi bilai tallahi nama Mali chuwa ka shibon teke kono akambe